Yang tubo na yan na malaki guys, yan yung gawing ano guys, guide. Yan yung gawing guide para papasok na yung barina guys. Yan yung center guys ng ano nila. Tapos didikdikin din guys, oh. Kailangan sintro talaga guys, kasi pag hindi na sintro guys, hindi talaga yan papasok yung tubo na yan sa ilalim guys. Kasi gagawa namin ng hagdanan yan guys para mag-mining kami sa ilalim guys.